Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa pihaknya menolak upaya kemitraan NATO dengan Israel. Sebagaimana diketahui, Turki merupakan anggota NATO, aliansi militer yang dipimpin oleh Barat. Penolakan itu disampaikan Erdogan di puncak peringatan 75 tahun NATO di Washington, Kamis kemarin. Ia menyebut kerjasama NATO dengan Israel tidak akan disetujui oleh Turki sampai perdamaian terwujud di Palestina. Sebaliknya, Erdogan justru mengharapkan solidaritas dari sekutu NATO dalam perang melawan terorisme. Komentar ini merujuk pada militan YPG yang berkaitan erat dengan kelompok Partai Kerja Kurdistan atau PKK di Suriah. Sekutu Barat Turki bahkan telah memasukkan PKK sebagai organisasi teroris. Turki sendiri punya sejarah konflik yang cukup panjang dengan YPG maupun PKK. Dalam pidatonya, Erdogan menegaskan bahwa pihaknya berusaha memulihkan hubungan dengan Suriah. Ia juga telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan untuk bertemu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Oturumdaki hitabımda bu konunun üzerinde hassasiyetle durdum. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Liga Arab telah sepakat untuk memboikot perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel pada awal Juli 2024. Keputusan ini mendapat apresiasi dari Yayasan Konsumen Muslim Indonesia atau YKMI. Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan menilai keputusan Liga Arab dapat mengaruhi sikap umat Islam dunia terhadap boikot, termasuk agenda boikot produk terafiliasi Israel di Indonesia. Selain itu, keputusan Liga Arab juga akan memperkuat kerjasama dan koordinasi antara organisasi tersebut dengan organisasi negara Islam. Himawan berharap keputusan Liga Arab akan membuat Israel tertekan sehingga mau menghentikan perang di Gaza. YKMI sendiri merupakan organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang pertama kali merilis daftar perusahaan dan produk terafiliasi Israel. Daftar tersebut dibuat berdasarkan riset dan kajian yang mengacu pada situs Boycott Witness dan Petness. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga telah mengeluarkan fatwa terkait dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa ini mendorong konsumen muslim di Indonesia untuk melakukan aksi boykot terhadap produk pro-Israel. אנחנו לא היינו שם במשך שעות ארוכות של הלחימה, במשך שעות. Militer Israel merilis hasil penyelidikan pertama terkait serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Dalam laporannya, Israel mengakui bahwa mereka gagal melindungi warganya, terutama di komunitas Kibbutz Be'eri. Dikutip dari Al-Arabia, militer mengaku tidak siap menghadapi penyusupan besar-besaran anggota Hamas ke wilayah Israel. Mereka bahkan tidak memiliki gambaran yang jelas soal peristiwa tersebut hingga tengah hari. Beberapa jam setelah serangan dimulai, militer juga tidak memberi peringatan kepada penduduk BRI. Meski mengakui gagal, mereka memuji keberanian penduduk di komunitas tersebut. Pasalnya, warga sipil mencoba mengusir anggota Hamas meski kalah jumlah. Menurut data yang dihimpun Israel, 100 orang tewas dalam serangan terhadap BRI. Kemudian, 32 orang di komunitas tersebut disandra Hamas di Gaza. 11 diantaranya masih ditahan. Israel menyebut BRI adalah komunitas yang paling terdampak parah serangan Hamas. צה"ל נכשל במשימתו להגן על תושבי קיבוץ בארי. כואב וקשה לי לומר זאת. צה"ל היה צריך להגן על תושבי קיבוץ בארי. אך לצערי, אנחנו לא היינו שם במשך שעות ארוכות של הלחימה. במשך שעות הגנו תושבי בארי על משפחותיהם בגופם כשהם לבדם מול המחבלים. הקיבוץ איבד 101 חברות וחברים, 30 מחברי הקיבוץ נחטפו ושני חטופים נוספים
שמצאו מקלט ממסיבת הנובה נחטפו משטח הקיבוץ. מתוכם 11 עדיין מוחזקים בעזה. כפי שהתחייבנו, בכוונתנו להציג בחודשים הקרובים את הממצאים בשקיפות ובצניעות. הציבור זכאי לתשובות, ועלינו מוטלת האחריות להסתכל בראש ובראשונה לתושבים ולמשפחות השכולות בעיניים ולהשיב לשאלות הקשות והכואבות ביותר. זהו האומנם רק תחקיר ראשון מיני רבים, אך הוא תחילתו של תהליך ארוך וחשוב של תיקון ובניית אמון מחדש בין צה"ל לציבור. שמוחזקים בשבי החמאס עומדים כל הזמן לנגד עינינו. יש לנו חובה מוסרית להשיב את כולם לישראל. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak usulan gencatan senjata di Gaza yang dibuat oleh Hamas. Menurutnya, usulan tersebut bisa membahayakan keamanan Israel. Hal itu disampaikan Netanyahu dalam upacara wisuda perwira militer di Mizpe Ramon pada Kamis kemarin. Ia berdalih penolakan atas usulan gencatan senjata dilakukan untuk melindungi keamanan nasional. Meski begitu, Netanyahu berjanji akan membebaskan seluruh sandera Israel yang ditahan di Gaza. Sebelumnya, Hamas mengusulkan gencatan senjata permanen dengan imbalan seluruh sandera dibebaskan. Artinya, semua serangan di jalur Gaza harus dihentikan dan pasukan Israel harus mundur. Namun Netanyahu tidak setuju dengan usulan tersebut karena tujuannya belum tercapai. Ia menegaskan tidak akan ada gencatan senjata permanen sampai Hamas berhasil dihancurkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.